إذن الآن مثلا العكس، إذا أردت أن أقول أنا لا أفهم، أنا لا أفهم، أنا لا أفهم. J'ai bien compris. J'ai bien compris يعني أفهم جيدا. C'est très bien. Donc, je ne comprends pas. C'est très bien. Moi, je ne comprends pas. Très bien. Moi, je n'ai pas compris. C'est très bien. Donc, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas pigé. C'est très très bien. Je n'ai pas pigé. أو إذا أردنا نستطيع أن نقول حتى le présent. Je ne pige pas. Je ne pige pas. Je ne pige pas. الآن حتى يعني مثلا إذا أردت أن أسأل أتفهم، أتفهم أو أتفهمين، أتفهم، أتفهم أو هل فهمت، هل فهمت، ماذا نقول؟ J'ai rien compris. لم أفهم شيئا. C'est très bien. Tu comprends? Très très bien. Tu comprends? Comprends-tu? Tu comprends? Tu comprends? Tu piges? Tu piges? Tu piges? Tu piges? Tu comprends? Très bien. Donc هذه أتفهم. الآن مثلا إذا قلت ألا تفهمين أو ألا تفهم، ألا تفهمين أو ألا تفهم لأنها تقال للمؤنث والمذكر. ألا تفهمين؟ Tu as compris ça. هل فهمت هذا؟ Vous avez compris. هل فهمت؟ نعم. الآن العكس. ألا تفهمين؟ العكس بالنفي الآن. ألا تفهمين؟ ماذا سنقول؟ Tu ne comprends pas? Très très bien Myriam. Tu ne comprends pas? مريم أظنك يعني المستوى مع المستوى المتوسط مريم. Tu ne comprends pas? Tu ne comprends pas? ماذا أيضا؟ Tu n'as pas compris? Donc tu ne comprends pas? Tu n'as pas compris. Très bien. Ne comprends-tu pas? فقط يعني هنا أحاول أن يعني أبدل حتى الكلمات حتى تعرفون أن حتى يعني عندما نبدل هذه الكلمات يبقى نفس المعنى، لا تفقد الجملة معناها. Ne comprends-tu pas؟ ماذا أيضا؟ Oui, c'est très bien حافظة. Tu ne piges pas؟ Tu ne piges pas؟ Tu ne piges pas. إذا نقرأ هذه الجمل. كم عمرك أو كم عمرك؟ نقول quel est ton âge؟ quel est ton âge؟ quel est ton âge؟ quel est ton âge؟ quel âge as-tu؟ quel âge as-tu؟ quel âge as-tu؟ quel âge avez-vous؟ quel âge avez-vous? quel âge avez-vous? ton âge? ton âge? tu as quel âge? tu as quel âge؟ أو نقول بكل بساطة t'as quel âge؟ t'as quel âge؟ t'as quel âge؟ عند الإجابة أنا عمري مثلا j'ai 14 ans أو j'ai 13 ans أو j'ai 20 ans أو j'ai 40 ans. مهم نستعمل هنا عدد ثم نقول j'ai و on. كم كان عمرك أو كم كان عمرك؟ نقول quel âge aviez-vous؟ quel âge aviez-vous؟ نستعمل هنا l'imparfait. quel âge avais-tu؟ quel âge avais-tu؟ tu avais quel âge؟ tu avais quel âge؟ كان عمري مثلا 10 سنوات. j'avais 10 ans. j'avais 10 ans. أنا
أفهم أو أنا فهمت. إذن كيف أقول لها بالفرنسية؟ Je comprends. Je comprends. J'ai compris. J'ai compris. Je comprends. أنا أفهم الآن. J'ai compris. لقد فهمت. D'accord? J'avais compris. لقد فهمت. J'ai cru comprendre. أظن أنني فهمت. J'ai cru comprendre. J'ai pigé. لقد فهمت. J'ai pigé. لقد فهمت. أنا لا أفهم. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne pige pas. Je ne pige pas. أتفهم? Tu comprends? Tu comprends? Tu piges? Tu piges? أو مثلا t'as compris? T'as compris? ألا تفهمين؟ Tu ne comprends pas? Tu ne comprends pas? Tu ne comprends pas? Ne comprends-tu pas? Ne comprends-tu pas? Ne comprends-tu pas? Tu ne piges pas? Tu ne piges pas? Tu ne piges pas? إذن إلى هنا تنتهي حلقة اليوم. لا تنسوني من صالح الدعاء وإلى حلقة أخرى بإذن الله تعالى.